hugaw-hugaw ng templo ha, laglagon sa Dios. Kay kita mo ang templo niya. Kita ang iyang puloy-anan. Dili mo puyo ang Dios kanato kung baho tag tuba, baho tag alkohol, baho tag sigarilyo, ubiod sa lang klaseng baho. Mura taog atong baba, murag bahog, murag basurahan. Nga kanang na mga lata nga mga buta nga dili na maayo, mo'y nakapapuno sa maong sudlanan, baho kayo. Ingana ang sitwasyon nato. Kung bisyoso ka, baho ka ato bangas Dios. Kaya ang Holy Spirit dili mo puyo sa balayng baho. Kita ang balay sa Espiritu Santo. Dili mo puyo ang Holy Spirit nato kung baho tag tuba, baho tag alkohol, baho tag sigarilyo, bisag unsa na lang baho, labi na gayo kung baho tag sebo. Digon mo po ang Holy Spirit niya na. Dili mailid ang Holy Spirit. Ug ingay, imo kinabuhi. Layo rin yung kastinood. Digon ka po yan sa Espiritu Santo. Hallelujah. True holiness is exemplified in God through the Holy Spirit empowers His children to pursue holiness. Sayon ni Kana, ang tinuod nga pagkabalaan, gigamhan sa Espiritu Santo ug nagapuyo ang Espiritu Santo sa mga anak sa Dios nga nagkinabuhi nga balaan. Dili gyud naghugaw-hugaw, kundi dili gihinluan ang iyang kaugalingon pinagi sa mga pagdaig, pagsimba, pagkinabuhi, naglikay sa bisan unsang bisyo sa kalibutan. Ang bisyo manggod sa kalibutan, mga igsoon mo magud ay makapahugaw, makapabaho sa tao. Hallelujah. Nasulti na ako nito kay inga naman ko sa oras wala pa ko masahil sa kamatuuran sa ulitaw pa ko nagsuon usa man po ko kabisyoso. Mabuntagan pa di sa kumpanya, mag-inom ang mga kaubas trabahan sa kumpanya basta masabado Domingo kaya mura may amo iuli sa Sabado Domingo kay ato mis bukid Domingo sa Ksibanan gitawag mag-pack up mis bukid. Gikan Lunes muli ni Sabado sa hapon pagka Domingo ana baylihan. Perting gibuha. Na di may ka mo bayle o dili makahipir. Hipir yun. Maka 20 litros na ka. Kumbati na. Ina na ang kinabuhi. Pero mapanimahon yun mo imong kaugalingon. Baho kang nikotin, baho kang kanduway, baho kang ilimnon, labi na yung tuba ang imong giinom na bahong tae. Bahong suka, tigong bawa kung tuba ang imong ilimnon. Ako sinati kung may igsoon kay kana, ako po ng ilimnon sa walang tuba, bali na pa. Pero akong natantiya sa akong kinabuhi ng igsoon, kanang mga buhata, mauna siya ang makapahilayo nato atubang sa Dios. Kaya nga templo ta sa Dios. O ang Dios mga puyo sa sulod nato. Dili makapuyo ang Holy Spirit, dili makapuyo ang dili makamanifest ang Holy Spirit sa kinabuhi sa tao kung bisyoso. Mupuyo lang ang Holy Spirit, mamuhat lang ang Holy Spirit, ang pulong sa Ginoo mamuhat sa kinabuhi sa tao kung maglikay na sa tanang dagway sa pagkadawtan. Mintras naapa ang tao sa bisyoso pa, diig ka magdahom, napuyan ka sa Espiritu Santo. Kaya dili mo puyo ang Dios sa balayng baho o hugaw. Kinahanglan na hinluan o sa na ninyo nato ang atong kaugalingon aron sa diha nga mahinlo na gamiton ta sa atong agalon sa mga buluhaton nga giagam sa Ginoo kanato. Kay tapos man ta sa buluhaton kung hinlo natong pagudlanan aron magamit ta sa katuyuan sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Okay, salamat arik ko sa gitawag, practical na lang siya ba ikso, Hallelujah. Hapit ako mahuman. Practical application of holiness. Ini siya ang uno sa gitawag na kung unsa ang pagkabalaan. Gitawag ni siya maigsoon of practical application of holiness. So, ang kita yun kinabuhi sa tao. Hallelujah. Dayag yun siya. Kaya practical yun siya. Muna pag-ila sa tinuod niya Kristohanon o born again pa o di na ba born again kaya isang mga pastor pa kaya na yung mga pastor na mastarong pang membro
sa pagkinabuhi kay sa mga alagad sa Ginoo magsali kay pastor na pero tanawa ang kinabuhi o pagkinabuhi ang manifestation karon pa ang mga membro morning nga gikan sa alagad sa Ginoo wa ni gitumbok kay ang gitan-aw nini kining gitawag practical application of holiness. Number 1 kining atong attitude and character atong kinaya og batasan. Ako na lang isulti kamo na rin utikdot niya maigsuod kay hapit ang oras sa 1 Juan 3:9 nagisgot kini nga atong kinaya kinahanglan mamuliwat sa kinaya sa Dios o makaangkon ta sa gitawag Dios nung kinaiya kay ang kinaya sa Dios niya naman kanato o siya ato namang amahan. Ang istorya niini kinahanglan dili na ta magpakasala o kay mga anak naman ta sa Dios dili na ta magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaya sa Dios na naman nato na naman nimo ang kinaya sa Dios dili na magpakasala kay ang Dios imo namang amahan ato namang amahan mo isulti niini sa ato pa we are the son and daughters of God like God kung gitawag son like father or daughter like father kay ang kinaya sa Dios na naman nato o ang Dios ato namang amahan nagpasabot asa mga laki gitawag din siya og son like father liwat ata sa atong amahan nga langit mo divine father dili sa 1 Timoteo 4:12 nagisgot niya atong batasan nga mato pa dinhi nga mahimo puro tang panag-ingnan sa atong pagpanulti og sa batasan sinultian og sa batasan mahimo tang panag-ingnan kay ang Mateo 12:36 ug 37 ug unsa man ang mugawas nga mga pulong sa atong baba maura po na unya ang ihukom sa Dios kanato inig atubang nato sa Ginoo kay hukman man ta sa Ginoo sigon sa nagagawas ng mga pulong sa atong baba aron sa pagtino kung kita sad-an ba o dili sad-an. Mateo 12:36 ug 37 yun ang basahon mo igsoon ana maila kung unsa ang atong kahimtangan diya sa Ginoo di atong basahon gyud mo igsoon Mateo 12 Mateo 12:36 o 37 sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo muhatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti kay ang inyong mga pulong mauusab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. Hallelujah. Di magpalulipas at ito bilang mumanipis sa pinabis sa tao pinabis sa sinultian. Practical rin practical application of holiness. Una, sa sinultihan sa batasan o kinaiya muna itanawon sa tao. Kung makasaway ang tao sa imong batasan o kinaiya kung sa nakahang Diyos kada lang siya nga mga punto. Sunod, the use of tongue kining atong dila ako na lang di na lang ako ni basahon kana atong sinulti atong dila mato pa sa Santiago 1:26 versikulo 1 ato na lang basahon igsoon para masabtan sa mga listener lilokin naman ko yung mga listener nga dili pa kay wilber sa pulong sa Ginoo matunaid lang na siya kung mabati agyo diya nga na agyo na sa pulong sa Ginoo alang sa mga bago sa mga listener hallelujah muna nga tagaan na itong pagtagaan dinhi sa Santiago 1:20 kining atong dila bantayan na nitong dila hallelujah practical guni sa primero tan-aon ta sa atong batasan o kinaya napagani makasaway sa atong batasan kinaya labi na si sinultian power gyud ta diya sa Ginoo kay balaan gyud ang Dios sunod kining atong sinultihan Santiago 1:26 nagaingon siya sa 26 kung may nagtuo nga siya reliyoso apan wala magpugong siyang dila walay kapuslanan ang iyang tinuuhan o naglimbong siya sa iyang kaugalingon patay matod pa din
kung may nagtuo nga siya relihiyoso, na may mga tao nagpadako sa relihiyon, pero dili Diyos nun. Lahi man doon ang kinabuhi sa relihiyoso Diyos nun. Pero kung Diyos nun ka, nagkinabuhi ka sa pulong sa Diyos. Apan kung relihiyoso ka, ang relihiyon mong gipadako, pero wa ka makinabuhi sa pulong sa Ginoo. Relihiyoso tun ka, pero imong kinabuhi layo ra tinuod, kay di man ka Dios nun. Relihiyon na may imong gipadako gipasuladi, pero wa man ka makinabuhi sa pulong sa Ginoo. Ato ba dinhi? Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong siyang dila, grabe manulti. Sakit kayong manulti, mabakslide ang makadungog, walay kapuslanan ng imong tinuhan o gituuhan, o naglimbong ka sa imong kaugalingon at ubangan sa Ginoo. Okay. O na, sa 3.1, dinhi pati sa 3.1, mag-ingon sa dinhi, mga igsoon, bipira lamang kaniyo ang angay mahimong magtutudlo. Kaya nasayod ka mo, nga kitang mga magtutudlo, hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Muna nga kinahanglan mo pipila lamang kuno kaniyo ang angay mahimong magtutudlo. Nasayod ka mo, nga kita mga magtutudlo, hukman sa higpit nga paghukom kaysa uban. Ay mato pa din sa dos, kitang tanan masayop. Kaya ang tao ito masayop man, ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Sa ato tao, dili pa hingpit, di pa ta makapugong sa atong kaugalingon pinindi pagsulti. Mugawas yun na ang nasa sunod, di yun na mapungan. Pero kung hingpit na, makapugong na ka sa iyong isulti. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Manibot pa sa diha. Sa 29, largo ta 29, nag-ingon din sa 29, sa maurag, sa 8. Nag-ingon siya din sa 8, apan walay makamanso sa dila, daotan kini, o dili kapugnan o puno sa hilo nga makamatay. Hallelujah. Kay mato pa, kay kini atong nila, ato kining gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo og Amahan o sa pagtunglo sa atong isig katao nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang atong nila mo gigamit sa pagpasalamat, pagdaig sa Ginoo, pagpasidug sa Ginoo, pero mora po rin dila atong gamiton sa pagtunglo, sa pagpamalikas ngadto sa uban. Diha ang makita manifestation diha sa atong mga dila kung sa ibang gawas, no? Hallelujah. Ito, isud kayo, matupas sa ka istorya mo igsoon na adunay usa ka at di lalakon istorya te paas kay ng istorya. Dahil ng taligsoon, mato pa din practical application holidays, ikaduha kini atong mata. The use of eyes. Kini paggamit sa atong mata. Ay ikaduha atong paggamit sa atong dila. O man to siya, o kini paggamit sa atong mata. Muna niya akong giingon ganihan, no? Sa diya sa atong pagtanaw, usay makasala ang tao. Matthew 5:27. Ato tagad, kaya muna niya akong isgutan ganihan nga maamong-among ka, mga ang laki maamong-among gumikan sa iya bakitan sa babae nga halos wagwa na manggaling sa nina pero himpilit pirting hulmaha muna'y makapaddaot sa utok sa mga labi na sa mga batanon, labi na mga sabukoy nga labi na nakainom na mawag yun na yun ang training hitabo ko nga no kamo malagi naghagit pagit-hagit malagi tinagi ng mga bahina. Hallelujah. Muna nga daghan kayo ang training na hitabo sa about